Diver ni si Mama. 13.33. Nice try. Dear. Uy, tatay. Lolo dear. Uy, tatay Berto. Berto po biya itong si Kuan. Nanay Kaning. Lolo dear. Lola Mami. Sige. Ilang naka-phone. Anong preview daw? Naka-cover sa phone. Pwede i-monetize na. Ano may Facebook? Siyatong anak. Shuttle. Siyatong. Di ba na-monetize ka naman na? Hindi pa. Sa YouTube. Ah, pero sa Facebook wala. Si Arman ang naka. Uy, labot sa Happy birthday, Micah. Mura pa rin. Oh, gumadaya. Mura magdugay. Tenor ni tenor. Siguro ka naman pala. Expression ko na Ayabaw! 21.60! Look at that!